Lord. Praise the Lord again. Namshukuru Mungu kwa neema ambayo nimepata saa hizi ili niwasimulie neno moja ambayo itasaidia mtu mmoja tu. Mtu mmoja tu mwenye atapata neema ya kunifollow. Itaweza kumsaidia. Nilikuwa napenda niongee kitu kidogo tu kuhusu mshahiri wa Yohane sura 10 mstari wa 10. Najua ya kuwa wengi katikati yetu wanajua hii shairi, wanaijua, wanaielewa. Inasema eti mwizi akuja kuua, kuchinja wala kuharibu. Lakini mimi, ni Yesu hiyo ndiyo anasema, lakini mimi nimekuja ili kondoo wapate uzima na waupate tele. Bwana Yesu asifiwe. Hapo wakati Yesu anasema juu ya shairi hii, kunakuwa neno moja ambayo inaligusaga kila mara moyo. Ni hiyo neno ambayo imeandikwa kwa Kigreek ambayo anasema zoe. Zoe ni neno ya Kigreek. Wakati Yesu anasema juu ya uzima tele, anakamata hiyo neno ya zoe. Hiyo neno nimeipenda sana. Hiyo neno inakuwa neno ambaye nimechukua juu ya kanisa letu. Hiyo neno ni neno ya msingi. Sijui kama umewahi kufikiria juu ya zoe. Ukisoma neno ya kitabu cha Yohane sura 3 mstari wa 16, inasema eti Mungu aliupenda ulimwengu akatoa mwanaye wa pekee ili yule anayeamini asipotee bali awe na uzima wa milele. My friends, sijui kama umewahi kusema juu ya uzima wa milele. Na wakati unasoma hapo ni hiyo neno ambayo wanasema zoe. Zoe, eternal life. Zoe. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikueleze maana kiini kidogo ambayo inafichwa ndani ya hiyo neno zoe. Zoe ni kutaka sema le genre de vie de Dieu que Jésus apporte à ses disciples. Le genre, yani uzima wa kimbinguni ambayo Mungu anapenda kuletea watu wa kumfuatao, watu wa muaminio. Na hiyo uzima wa kimbinguni anaiweka ndani ya mwanaye Yesu Kristo. Ni kwa maana maandiko inasema alipenda ulimwengu na akatuma mwanaye. Bwana Yesu asifiwe. Akatuma mwanaye. Yaani ni kutaka sema ya kuwa Mungu aliona ya kuwa mwanadamu anahitaji uzima. Hiyo uzima ni uzima wa milele. Yaani ni kusema uzima wa sasa na uzima ambao unakuja. Sema amen. Haleluya. Uzima wa sasa na uzima ambao unakuja. Mnajua ya kuwa katika shamba la Eden mwanadamu yeye mwenyewe alijiletea kifo. Alifanya kosa, aliasi sheria ya Mungu. It means na wakati amefanya dhambi, maandiko nasema ya kuwa alifukuzwa, alipoteza uzima. Alipoteza ile ambayo ilikuwa ya kiumbili yake. Kwa sababu mwanadamu aliumbwa kusudi aishi umilele. Lakini kulingana na dhambi, kulingana na ile ambayo alifanya, yeye mwenyewe amefungua yeye mwenyewe njia yake ya kukosa uzima. Biblia inasema utakufa. Maana umefanya kitu hiki, utakufa. Na hiyo kukufa ilianza is a spiritual death. A spiritual death. Yaani anakufa kiroho. Kukufa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu Kristo
Mungu alimwandaa na akaweka ndani yake uzima, na aliona ya kuwa ni yeye mwenyewe, yeye pekee ndani ya ulimwengu ndio anaweza kupea mtu uzima. Andiko takatifu nasema ya kuwa Mungu alisema, nani ndiye atakayeokoa wanadamu na kuwapatia uzima ambao wamepoteza? Kwa sababu wao wamekufa tu, wamekuwa wamefariki kwa sababu wameasi sheria. Lakini ni mtu huyu yuko ndani ya mpango wangu, ninapenda awe na uzima, na hiyo uzima aupate tele. It means sasa alisema eti Yesu Kristo, Yesu akasema, mimi ninajitoa kwa ajili ya mwanadamu nimletee uzima. So zoe ni uzima wa kimungu, uzima ambao Mungu yeye mwenyewe ameandaa kwa ajili ya mwanadamu, uzima wa kimbinguni kulingana jinsi Mungu yeye mwenyewe aliumba mtu, anapenda aishi hiyo uzima. Na uzima huu si uzima wa masiku, wa saa, wa wiki, wa mwaka, lakini ni uzima wa milele. Say amen. Hallelujah. Ni uzima wa milele. It means ni uzima wa sasa na uzima utakao kucha. Uzima wa sasa na uzima utakao kucha. Ni kwa maana wakati Yesu anaokoa mwanadamu, wakati mtu anapata mwanadamu, Biblia inasema ya kuwa anamfanya kuwa wake, anaingia ndani ya moyo wake, anampatia hiyo uzima. Na ukisoma ndani ya kitabu cha Yohana 11 mstari wa 35 utasikia ya kuwa Biblia inasema ya kuwa yule anayeamini ijapokuwa atafariki hatakufa tena, ataishi. Haleluya. Yaani hiyo uzima ni uzima wa kimungu ambao unaingia ndani yako na unaanza ishi. Huu uzima ni uzima ambao tunaishi hapa. Na hiyo uzima ni ile ambayo inakuwa kama kielelezo yenye watu wataona, watasema hakika huyu ni mwana wa Mungu, hakika huyu amemjua Mungu. Lakini sasa wakati ninakombea, ukiangalia maisha ambayo tunaishi, Wakristo na wapagano, labda mtu anaweza sema labda wapagano ni wazuri kushinda wale ambao wameamini. Kwa sababu unapata kwenye kanisa mtu anatumainia Mungu, lakini wakati anatumainia Mungu, maisha yake haifanani kabisa jinsi kweli amepata Mungu. Kwa sababu Mungu yeye iko na yote, iko na uzima, iko na mambo yote. Lakini sasa wale ambao wanamfollow, wanamfuata, wakati tunaangalia unasema umepata Mungu, asema nimepata Mungu. Umeamini Yesu Kristo, asema nimeamini Yesu Kristo. Asema mbona maisha yako kisi unaishi kisi huko haiambatane na maisha ya mtu mwenyewe amejua Kristo? Yani it's a challenge. Na tunasema ni c'est une situation paradoxale. Inachanganisha watu. Na hiyo inataka sema ya kuwa sasa Wakristo tunapaswa jiuliza, tunasema nini ambayo tunakosea kusudi tusipate hiyo uzima wa kimungu, hiyo uzima yenye ko plein, une vie pleine avec plénitude. Tuishi katika hii dunia ya Mungu mwenyewe aliyeumba, tufurahie hiyo dunia, tuishi kisi Mungu yeye mwenyewe anataka. Bora Mungu yeye mwenyewe anasema, mimi nimejifanya kuwa maskini ili ninyi mkuwe matajiri. Nimejifanya kuwa laana ili ninyi mkuwe wabarikiwa. Nimekufa kwa ajili yenu ili ninyi muishi. Sasa kwa nini sasa maisha ambayo tunaishi inakuwa difference, haiambatane kabisa? Ni jambo ya kujiswali.
Na wakati unasoma maandiko matakatifu nasema, wakati mwanadamu anaishi kulingana na la volonté de Dieu, kuenenda kulingana na shurti ya kimungu, kuishi jinsi Mungu anataka, Mungu anaanza hiyo uzima ndani yako. Na hiyo uzima inaanza kwa c'est une vie intérieure. Na wakati inakuwa une vie intérieure, kisha inaota huku ndani na inazaa matunda, inaonekana nje. Na ni kusema endelea ukinifollow. Wakati endelea ukinifollow, ndaenda nikikuelezea kidogo kidogo namna gani tufikie sisi sote uzima huo. Na hiyo uzima ikuwe uzima ambao inaanza ndani, une vie intérieure, une vie spirituelle iko intérieure. Comment nous devons nous transformer? Kusudi hii umungu, Biblia inasema ya kuwa vous n'avez pas que vous êtes de Dieu, hii umungu, tuishi hii umungu tukiwa duniani na kuendelea maisha yenyewe tunaishi ndani yake. Mungu akubariki sana. Na usikatale kunifollow na kulike. Kwa sababu ukiendelea hivyo, utaendelea ukipata mahubiri yangu kila siku. Mungu akubariki. Amen. Shalom, shalom.